सकाळ प्रत्येक दिन भली सेम सिचुएशन आसिकी से आम ठिकଣା स्थान रे पहुंच जाइछु। माने गोटे भल कथा जानछ कौन गाँ गाँवली रे जो खेल होउथबो आउ जोठी नाइट प्रोग्राम रेकॉर्ड डांस होउथबो आउ जोठी यात्रा बाटरे देखो अनाउंस होउथबो। जी हां दोस्तों मु भल पाए ततेले सुंदरी तू भल पाऊ मते माने से जो कथा खेल टाइम रे जो अनाउंसटा परवर्ती बॉल नहीं आसछन्ती बंध पटू अमक कुमार सामना करिए से भलिया कथा आउ जा हो दुखे सुखे तो चलती वीडियो भाइराल होनी भाइराल हम कि नहीं जानी ना तथापि चलतु गोटे आशा भरोसा नहीं कि आम आम फैक्ट वीडियो स्टार्ट करवा। जदि आपको भल लगे निश्चित शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे। देखा जाऊ जेपर्यंत भाइराल न होती जेपर्यंत किसी गोटे सक्सेस आमको न मिली मन को सांत्वना न मिली से दिन जाए आम लगी पड़ता तापर से देखा माने मु आमे माने कहीं कौची आमे लगी पड़ता यार मानेटा हूँ या जदि मु मो काम व्यस्त रोची मु मो काम को भल पाऊँगी किसी गोटे करिया को निष्पत्ति नहीं मनस्थ करी तो सेमती तुम जो कौन काम गोटे डिसाइड कर पाठ पढ़ी या करी से करी चाष करी बिजनेस करी किसी भी करी है इनक्लूडिंग भल पाउच जदि से माने से मनरू से भाया प्रति थिबा दरकार काम करने कि भल पाइबापी से प्रति माने डेडिकेशन रहा दरकार से सब कथार कह चल आम से सब कम करवा मु मो कम को जमी फोकस कर तुम मैंने भी तुम कम को फोकस कर है तो चलो स्टार्ट करवा। सांग मैंने आपण मैंने जानी किछ दिन तले जाजपुर गोटे महिला को कुम्भीर टाणी नहीं मारिदेला खाईदेला तार लाइव विजुअल तुम मैंने देखी है तो मो कहवा कथा तो जानी कि विश्व में केते प्रकार कुम्भीर देखा जाती है तो जानी रखु सारा विश्व में 24 प्रकार कुम्भीर देखा जाती है। सांग मैंने आपण मैंने जानी जे आम होल सोलार सिस्टम रे जति तारा तुम मैंने देखुच स्टार तो जानी आम पृथ्वी पृष्ठ रे जति गछ अच्छी माने सोलार सिस्टम रे जते तारा अच्छी ताठार भी अधिका वृक्ष गछलता आम पृथ्वी गला काटिदेले आम बंची पारानी किंतु कॉकरोच माने असरपा गोटे एमतीका जीव जदि ता मुंड तुम काटी दौच सी 10 दिन जाए भी सुधा बंची पार एटा जानी रख। आ सांग आपण मैंने कौन जानी साप जो भूमिकंप होउचे आमे तो जानी पारन ना केते होउचे मरि जाउछन किंतु साप एमिति गोटे प्राणी जे भूमिकंप हवा आगुर ही जानी नहीं थाए। आ सांग माने जानी आपण आमे जो छिंकुचंती तार स्पीड केते आम छिंकर स्पीड होउची 166 किलोमीटर पर आवर है एतिकी स्पीड रे आमे छिंकी पारन। तो आपण माने जानी नथिबे जे अंडा प्रथमे आसिला कि कुकुड़ा प्रथमे आसिला है किंतु आउ गोटे कथा जानी नथिबे मते लागुची जे तुम भाभी कहलो देखिया दियासिले आगे आसिला ना लाइटर तुम भावुथबो आगे दियासिले आसिला तापर लाइटर किंतु एटा गलत प्रथमे लाइटर आविष्कार हैला तापरे जाइकिना दियासिले आसिला। माने जानिछंती कि जे आमे तो समस्त ब्लड डोनेट करू किंतु से ब्लड डोनेट कला परे से ब्लड टा केते दिन जाय स्टोर करी रखी पारिबे हैला तो सेटा 21 दिन पर्यंत स्टोर करी रखंती तापर सेटा जदी काम तो लागिबो नहले सेटा नष्ट हो जाए है सेव खाइथिबो है तो तार जेते प्रकार सेव अच्छी दुनिया रे है तुम जब गोटे दिन में गोटे सेव खाइब ताले तुमको सबू जाक जी प्रकार सेव अच्छी वेरिएंट अच्छी है जमी आमर देसी आंब होगला कि विदेशी आंब होगला सेमती सेवर एत वेरिएंट अच्छी तुम जब गोटे दिन में गोटे सेव खाऊच ताले तुम 20 वर्ष लगे तुमको सबू सेव को गोटे गोटे कर टेस्ट कर। विश्वर सबुठारु बड़ देश किए है रशिया हूँ सबुठारु बड़ देश जोटी माने वर्तमान यूक्रेन और रूस युद्ध लगे से रूस तार माने टोटाली माने सरफेस एरिया जी सरफेस एरिया माने बुझीपार ना तार भूमिर जी माने आयत प्लूटो प्लानेट थारू भी अधिका तार जी आयतन गोटे देश अच्छी ता ना हूँ अलास्का है तो आपण मैंने जानी रखु जे रूस माने अमेरिका को से अलास्का को जो देशटा बर्तमान अच्छी अलास्का यूनाइटेड स्टेट रे अमेरिका रे तो यूएसए रे जो जो स्टेटा अलास्का बोली सेटा पूर्व माने अमेरिका रो ही नथिला से रूस रो ही थिला हैला
ମାନେ କେତେ 1867 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା ରୁଷ ଆମେରିକାକୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ହେଲା। ଆଲାସ୍କା ଟୋଟାଲି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ରୁଷ ଆମେରିକାକୁ। ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କ'ଣ? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ମୋତେ କହିପାରିବ କି? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହିନ୍ଦୀ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସିଆଲି କେଉଁଠି ସେଇଟା ମେନସନ୍ ନାହିଁ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନି ନିଅନ୍ତି ମନେ ମନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୀ କହନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମାନେ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ କୌଣସି ମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲେଖା ଯାଇନି ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଆମର ମାନେ ଜାତୀୟ ଭାଷା। ଜିରୋ ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଆମ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଯିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ସିଏ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଏ କଥାଟା ସତ ତାହେଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ତ 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସମୟର ମଣିଷ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି? ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୂନ୍ୟ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କଲା? ଭାରତରୁ ତ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିଛି ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ନାହିଁ କି କେହି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିପାରିବେନି ଯେ ଇଏ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ଯିଏକି ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ଶୂନ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ଯେ ରାବଣର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା ବୋଲି ଆଗରୁ? ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ୁଥିବାର ତମେ ଦେଖିଥିବ, ବେଳେବେଳେ ତମେ ବି ଦେଖିଥିବ କୁକୁଡ଼ା ବି ବେଳେବେଳେ ଉଡ଼ିକିନା ପଳନ୍ତି। ହେଲା ତ ଆଜି ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ କେତେ ସମୟ ଉଡ଼ି ପାରିବ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ତମେ ଭାବିପାରନି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା 13 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ହିଁ ଉଡ଼ି ପାରିବ। ତାଠୁ ଅଧିକା ସେ କେବେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁଛ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁଅ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବ, ଏକାଥରେ ସେ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଭିତରେ ବି କେହି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ତମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଜିଭ ବାହାର କରିକି କେବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରିବ? ଯଦି ନେଇପାରିବ ତ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ ତମେ କରିପାରିବ। ମାନେ ଆଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଆଜିର ସମୟ ବହୁତ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଳି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କୁହେ ସେଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଜି କାମ ତ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କିଛି କରିହେବନି। ଯେଉଁ ସମୟ ଯେତିକି ମିଳିଥିଲା ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପୋଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯିବ ପୁଣି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେଇକି। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।